النساء آية كما أنموان سبنا سورة النساء آية كما أنموان سبنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألفو وما ولمن كبركدا كنيني مسابالة فأكم بسوابا منفوتا ونكتا ونكتا نتبلا جنان أمي كشيني نما جماني ألف أكوك جون نصنتك يومي كداي كتمدام فنبال نان ومدان وسينا دام تقولي نودي أبا القاسمي محمد البشير صلى الله عليه وسلم يومي دو نسلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشينتا نقول ينقى وندا بنيونا في تفسير سورة النساء سورة مبيني الله تعالى يتمدى المسولة والما مسول تولى سورة ونبنا بي كبيني آية كما مقام أني سبعي آية كما أني مقام سبعنا الله تعالى بكما جمع كل سبعي في يوم فين وجمع كل فرعي يهوديوي أفلانا ننصارو نوغا ما كريتيون asabana oye makan kafiru ye ureshu fochogo werala asabana oye ansilama werayi adaka oye no samafen dole nofe Allah ta'ala ye jabi duma halako laysa bi amaniyikum aw baka fani natatugumi ko konyate tebe wala amaniyi ahli alkitab kitabu dunge ofene baka kuni natatugumi ko kotiti hauslame kan nata ani ko reality be ala fe jugomi o tegele yawdiyo ni nanzaro fene bakan nata jugomi ani a reality re masabala fe kelente waya ni tigiso be fen dumai yawdiyo ni christian ni islamo be nyon so dondo yawdiyo ya ira ka fo luka kitabu de kafsani tigi kitabu be luka kitabu tigi na chide mi fene kanoy musa de kafsani kirani nabi imam belade ofara yoro mina chrétien ke do be adimina ako injila min tigina isa ka wode kafsani kitabu bay isa de fana kafsani kirami nabi nyuma bay kada ka Allah yo ke kaba kudi katime bele de o kara yoro islam ke min be o ko kan flama fili Quran ne de kafsani kitabu bay ajigina Muhammad mun ka sallallahu alaihi wasallam wode kafsana la kaddan fil bay ko ke la Allah ta'ala ayati kana kira sallallahu alaihi wasallam yume nyon soso mina nyon sama na fatalo
ni gafsanini ni mawsanini ni gafsanini nafa foita nafa be femi na boro barakeli baranyuma e ko ke ala ya ka kiraw bele jilinda ni nabi mo mun gafsani mun ya ala yofo madola aw kan nyogon sama o kunya la na fashita ala kira yere ka yere majigi kuma do be sallallahu alaihi wasallam bukhari bin anay abafo ma shikka na fo kale kafsani yunus bun matay jegaye nabi mami gun kuma wa shikka na fo kale kafsani munala kira ni fo yere majigi ne do no ta ala kira kafsani dam dabe hal ibrahim wa goro muna kafsani ismaila kafsani yaqubi allah taala kira dan kafsaya katme dan fen beka hal meleke akafsana be me kira yere de kuma to ka datu anye an gana to kan wasu na le nabi man zam kira kafsani nabi man beya kafsani kira beya kafsani ibrahim kafsani musa kira be to ka kuma bo foka o ci ka bo mo wala ha yunus ta yo fo to mi musa ta fana yo fo le ako mo kana fo kala kafsani musa ile ase ko kiyama kere ka ni kuru fiera ma folo min be wuli ko be kay ibrahim o ko fa le ba yire ye kala fana wuli la benye ale be bo mun kala ma ale be sinka yete yunus bun mata mana musa kala be tasuro kum musa melekelendo la roshila mana la roshi pie musa melekelendo la roshi pie ko musa kelendo ko mele ko melege ale ta don musa wuli la ale nyawa walma ale di wulla musa nyawa kala to ibada kara kay majigi kuma wi sallallahu alaihi wasallam ayini kan arda sabawi akana fo ngafsani musa akana fo ngafsani isa akana fo ngafsani aywa yunus bun mata akana fo ngafsani shi metiere la kira ngafsani walma musa ngafsani mer majigi de kay fendala akala ina fo karam wa hakimo deso karam wa ya ma bana ha ni karam wa ya nya shaf fen fen ma ko ay anya galbulde walma anya kala leone karamugo kodo na be karamugo hakili ma be na bi présenter aba fa ka kala ninge hal kun fi ni nyonche na bi na kuma da mana ba fa wani ya ka kala ninge mangai kasura be jama mi chela kala ni mona be ira ma jigite amene karamugo ka wasuna ka doni ki kana da kalama al kaba ka yi ngulo kono ni sere ya kala bi kan rawa karamugo mana wasu da mana na ka doni ay boni kun fu ndo sani rakra kile madili ka wasu sallallahu alaihi wasallam bayram neera majigi kan tigi sababu wara bal o yahudiya ni nanzara ani magan kafir do de nyogay ko yahudiya ko kul de kapsal be yahudiya de ko kul bina do arjina ko chrétien ko kawne bina do arjina ko ina faala yo fo sura wala aya wala tamuna suratul baqara wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara koko ma shite do arjina kono foni kala yahude wala nasara ngeno kuma foi o yere yahude oni chrétien kele nga no so ani kurishido o imagan kafiri do yahude ya yira ko dine ma shite mum beddo aywa arjina kono no yahude o ni do wara yera kafara lu ka ko chrétien o baga jon ko matiga sisa islamo ta o kala mi magan kafiri ko kiyama kene gawde bina sa do arjina na aka de be doyi o kam ta ere law sarante la wulire ala ta na wulire kuma ta do na arjina ko na mabule la wulire teke yawdani nasarani magan kafir do de kuma fo ni yawati wala mutana ni jabi au baka tani ko yi tugo mi abaka ko mi ne tugo mi ani realite ni be ko kelentene laysa bi amaniyikum aw kan natalanguluni kote wala amaniji ahli alkitab kitabu dingo fere baka nataminda parce que ambe bolo ambe do arjina ko o siga tan shila mais siga bina takete marla be sawaba mo mati dindo ka ko do yere mo yitien mais kana hakili la tige soni arjina ko dunyi ka soro wati do be no sona angara mo kayam na sara bina lo e muhidini nawawi riyadi soli nati ako kana maddo to kene yalla ibe nyana mayalla ibe sirani aywa jigiya di faranyo al khawf wa raja wati dola ibe siran fa be blay kono ko ni sarate bishi be ta jahannama wati dola tel me be mi soje ku sunna ni sarabi ere dale mala ibe do arjina arama den ga ga keta kuma dola ibe dayere la ki arjina kono doyi kuma dola ibe
ibe joyira la kiti do arjina ko ne bita tasuma wodi bayna al khawfi wa raja ako men idara bana patso glan re jigla tigara ni nyama e tina wuli tuguni ki kana mununa fulani no wonje ibe hakilna kelele tani ne sarani balala do be do arjina ko iwa hakilna de kana fla blay kunna de mise ka ta janama la wal ma mise ikano blay kunna mu blay kunna doro meta arjina de ala kira de la ka ta bodo yi sallallahu alaihi wasallam apana batu dale meglan mado la bikina ko fi do de dale meglan sa be jere fasabu jugu fal ko shite ce la tukuna fasabu jugu apana pe jacce baga hami fen do de la ka fen do bla ngolo la muta misra yoro ka do wada madema hami be mun da ma de far golo ga ko mota dai ibe ma do ya bikina ki mo gen ko so shi berete na ni nyonje do re shi ta bi shuni ke hamina ni claiming be hamina wodi ya far golo be ka fasa ka golo be ko kenan abe do re shi je ka so shi je watimas go ke mo wa seta le meklan sa fa kuma kan do no ta irati ala kira do na yoro mi sallallahu alaihi wasallam ay ce yoro mi kira ni to ra far golo la ayat do ce kile mo ka fendo da kunna mutanye sala kira ko ebe duwa mutume duwande ika banani kono ebe ala deli jume ko ala kira ne kono meto ka ala deli dungo ala ika ngal la jaba min dal ka kiyama iko tiri iko dan ka kiyama ala ko ala deli min dal ala ika ngal la jaba min dal ka kiyama lati se kiyama ta ko ne ala wala jaba ben dal ka kiyama ya yin gas ala kira ko subhanallah ittisala kal la jaba ko kiyama ittisala kal la jaba ko kiyama kana ni fu kana ni ina la fa la jaba min bidai ka kiyama la ko dai ka jina yi jota la kana ni ebe mu fo wodi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ala ansur hayra la jina ikam so hayra la kiyama wa qina adhaban nar ala tasuma la jaba ikam kishi ka bo fana wa ukasuru me do ni yaklole lo rabbana atina yoro na dama de sera femina ci valeur do la ci valeur foy quoi note do shiti jena do no meni do ni rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ala yere de ni fokku wala ko non ne kan yere kan do ke mo mi be ni ko karam ko la nyumai nati ibe ala de suf la ere ani ala ka kishi kiyama la jabam ala yere de ni do anda ala yere de ni telma rabkan ka danye ka go tata ka danyo anzam am be kulo di digiro la sa ni tara yoro do la no ible ka go ke e mana da rabbana dorom mo ko be sigay ka doni kesi ga kala ne aw go ga jeni borami le ma da ka kala ne afra ka do ge la ya rabbana dorom rabbana o ko dem sen bitinu be sala le fele dana rabbana alors que am be go fe fe ge hal suratu tarawih ni tahajjud alman be militi bi saba min ke duwawu la a militi bi saba duwawu bebe arabana kono rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar hal ni kelen ke duwawu la bebe ni kono e ala anso here fen be jena ala be dam here fen be kiyama ala be dam ala kan gishi tasma ma dabru nya saba e akili be duwawu tumana muteli ko me detay ni kadani voilà ni détaillé que ko fana be mission ja kusu rek kama an yere chama badi bi anna jara bil menini misri yere kono ni garal mami go yere maga zeka se militi ta a chare ma yere militi duru kaza la militi ta ore kai dal mamu yere chama fana be na militi bidu militi bi na duru bi saba namu ke an yere fana farati alors que ma do fana jole man ko fe ma la hala bebal fasadini baka to bi aywa tension baka to bi afro do re ko na jo kam me no te nyana dum buso o to man jole lu abe on nyana community guru ko do tara se community bi saba est ce que al mami be do la ban watini al mami ka ko ka di ko fe mo bayo ni do masala ne wuto ko fe al mami ta dati sa were su ci ene be kuma ba manangal al mami aka inte fefen nga fay tasira be mas o to man do ka suru me do ni man Allah ta'ala yin jabi da kuma kele laysa bi amaniyikum aw bakan matanita ala ko la ko tere
wala amaniji ahli alkitab kitabu dungo fana bakan na takulu ninta ko tede man ya'mal su'an ala koni mami yekujuke yujza bihi ibisra nobe abakan na tamu ta ko tede mami mana kujuke ibisra nobe to koroni ni man fana ke ibisra nobe abakan na tamu ta kun na tati kujuke la bisra naka kujubi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira ukujugu kena saratola naka ukujugu la jabai kusoro liteke atigila makoko waliyan tirila waliyan aywa makudumbala wala nasira deme nyoga fana ti sura dala ko abilla jabakiyama ni flati sura to ma ti sura ma mi mina ala tuy ma ti sura ma mi mina deme bela jele me kulela ya nafsi yara ba kun yara ba reka man yego yi sabotage la kiyama ko lay kanga tigi ina de mine atigi te foi do dinen wa tigi te qur'ana fana man ye qur'ana kala ka fanu o tigi be sira baraka ma be to kal mamu yo be seni la be kashi e min ta qur'an do e rebe dimal mamu ko ka kashi kashi e du tigi de be kashi ay ramat du tigi gi do ngo nyefe foi makila mami kushi mami men e be kala na duro ke kashi wan santin nyeji ko kama tu seni la gansan ta bon almam be sella nya fa bi kashi de la ni almam clare gira almam yawde kala ne no onti qur'an qur'an e da sira yoro de ma no yi kashi ina kan ga hakili ma re kay ngani almam ba ko aya do de be wode ngashi be ni aya ni de ya to ni ne re kashi rat e re bu aya ko de ni sisa ko don almam na ko fu yi dungo do be jordamo ko jall mami kashi ko ko me aya ya ko fu ne re kashi ko ko me dani misiri tigina ka bay mo woy kra ko ma de la vraiment nga cien nga kashi ni ke bolemu ko re fantanya de ta ala ta famu ko re fantanya de ta ala re ko kashi te keni ala ko ya be jien ko ay qur'an ko ni ka do ko même ma fi ka ke tafsir kala mais ayat do be al mami ko kala ko jaya ka kala fajiri ko fay kira al mami ni surun ka de al mami ni aya ka de ne ajeti min kabo ko no be ni aya kala ni ka bishi ko o ite a aya korofani fana ko be tata amma fajiri tigina do rambe be bo ma shita ma min ni kai sura min za da bunya da do fa ni aya min kashi min goro e fanju mai mashi hal wajulu te kam misri do ko fajiri ko fe o de kada on ni salam ka bla do rambe ka alors que o de kan ka ni almami fajiri se la minute duru minute ta fla fani wale kadani an yarci da ta an bai dimini ko kuma ka ca wajuru ka ca ne ke bolin rakaji nan da man rabu ko te kada ma dimbe fen tuwe te fen ndo ko wati be bo di tuwe kiyama kene kan ni yere ala yere ko ko tiriti suraila mu bi deme ba feneti suraila afukati fati ere tiginda me fon venga a bebe yere nyini dela ya nafsi mbake tugu o ya no don keneche iti tija iga chama tayasa bera be ko ko da madon na ni français visa so na mina tamba banma wole français no ko aka jamana be tugu da tamba tire be tugu ay bina be fe kana ni kalula ay nana be yale iti je kan na fini grimo nyini iga turu do play kuna ikina mina chama ta ro la no to dise yanan ka ta français be tugu mi ambu nyini yanan ka boya namina tamba kambene amma balmo nyini ka no ko magam to ala ingar tige do hijira nyina maganga kalan zande finjermian kana fi griman za kana rebe fi fega manun za wa kana sakin fa finina parce que nan c'est kuma c'est la poids contrôle bi abus o fi mun fene bi tay bitamay complètement flat wal masaba ni ka brifini ni serbeti abana mais wala sakka bru kono sigi kan no yamal mamin kanga bunke ni ngal gala ka jana ya almami kabru la jawabi tugumi ne ya me tugumi aka gala ne lako mugo kan ka bunke ala kula wala sakka bru la jabaka no ya mugo min bal mami ngal na manja ne ko sira tu tigal min fora an barat me kan ka sekiyama wala sira tu tigal no ya an ga mizan me giran mu yi wala sanka kitabu suran kin goro la mem ne ngal manja Uzaifa bin Yaman alakira ka sabo kun to alakira yin ka fanchama nan yin ka me barati bin so ale ba alakira yin gani ko alakira nan yin barati meke no be ke jahannam masra ya ma kas masra yi jume don la sabo ya fara nyoka ko koy kan yin gali nan zabam
on baka arjina sira de nyini wati be baka jahannama sira ni akwa be nyini gali ke to de make kile no ta be kile aw baka arjina sira de nyini wala saw ka bala ke ko arjina sira tewa ne fere baka jahannama sira de don wala san ka don yi tasuma sira ko toyi ni tasuma sira don yo toyi wajibi la be buli arjina sira de ka be nyini gali gali fo to de make kile no mana anga kiyama nyini gari ayaw jija ka to ko fere ga kuma dola o ka san ka ben yeshi kiyama de ala ka hakli mandam na wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira ye barajugo ke o be salani juguma mi ala do fani aflana jume wa man ya'mal min as-solihat mimma min baraka min venana min dhakarin iyo barani man ke wati ni ye jeli aw unza wal man yamsuli wa huwa yuwi wa halili wa huwa mu'min ibo ke wati min wasra mu'mini ma ka barati na fani te mu'mini ha mam yi bara ɲuman kɛ cɛ la walima muso la i b'a baara kɛ waati min a ka taa sɔrɔ i ye mumini ye baara ɲuman kɛ la si tɛ yen k'i bɛ baara ɲuman kɛ kafiriya la kala b'i sara a la kiyama o tɛ yen o de kama an b'a fɔ an karamɔgɔ ye kuma dɔ la o dusuw bɛ bɔ ko kafiri ka fisa ni silamɛ jogokolontigi dɔw bɛ nin fɔ o diminen kuma la dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko komi kafiri ka fisa ni bi silamɛ an diminen cogo cogo e yɛrɛ ka diinɛ n'i y'o lagosi ne yɛrɛ t'a dɔn i bɛna barika don maa min t'a la sa lagosi dɔ bɛ yen maa b'o kɛ kangarida ye o bi bɛn dɛ mɛ silamɛya yɛrɛ alamatu an dɔnnen bɛ ni baara min ye o bɛɛ bɛ lagosi n'o bɛɛ lagosira sa mun de bɛ to an bolo a bɛɛ banna hali muso dɔw ka burumusi don cogo bɛ yen a man ɲi i bɛ taa sɔrɔ burumusi min b'a la mɔsɔnni b'a la walima a ka burumusi yɛrɛ transparansi a y'a don mɛ farikolo yɔrɔ dɔw bɛ kɛnɛ ma n'i b'o tigi bilasira kana kɛ ni kɛlɛ ye e kɔni tɛ burumusi dɔnna ye sa hali e ka taa si ko don o ka fisa ni nin ye burumusi ye yɔrɔ ye kuma tiɲɛ maa min ye burumusi don limaniya dɔɔnin b'a la a wele kana balimamuso ala k'i sara ne ɲɛ bɛ la cogo min silamɛya ka di ye fo ka taa se burumusi dɔrɔn mɛ burumusi fana critère de b'a la e ka ni burumusi min ka fɛngɛ e bɛ jija i bɛ giriman dɔ ɲini nin ka so e bɛ jija i bɛ jamujan dɔ ɲini yala o de fɔcogo ka ɲi wa walima ale ka burumusi bila i ka t'i ta kɛ si budo ye kuma dɔ ma ɲi ni kuma dɔ ye o b'a yira hali n'a fililen e y'a bilasira cogo min na o b'a tɔ dusu bɔ de a b'a bila barika ma hali n'an ko ko seli yɛrɛ fana tɛ silamɛya ye maa min bɛ yen a ma barika don seli la ale ka silamɛya bɛɛ ye seli de ye ni silamɛya fana to yen o tigi bɛ bɔ seli la de wa walima o bɛ kɔntiniye n'a ye silamɛya baara fɛn fɛn bɛ yen ale ye seli kelen bɛɛ de ta o seli min n'a b'a la a tulo b'a la fana k'o fana t'a ye yala a tɔ bɛ don silamɛya la walima a tɔ bɛ muruti de ye ni seli tɛ silamɛya o tuma ne bɔra a la si o de kama seli don dɛ an b'a fɔ ko selikɛla de kan k'a jogo ɲɛ i bɛ seli la i jogo ka jugu an bɛ ɲɔgɔn faamu o la o de ye tiɲɛ ye parce que ala taala ko seli de bɛ kisi ka bɔ jogojuguya ma e bɛ seli la i jogo ka jugu an bɛ kanga de da ye karisa i ka seli ya dilan ka ɲa walasa seli k'i gɛn ka bɔ jogojuguya ma mɛ seli dabila seli t'a ye ayi o fana fɔcogo tɛ juguya la o t'a kɛ cogo ye seli ya ni seli bɔra la foyi t'a la ala ko ni maa min ye baara ɲuman kɛ cɛ la walima muso la ka sɔrɔ i ye mun ye n'o tɛ kafiru bɛ baara ɲuman kɛ a ye kafiru lajɛ ba ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ni degun ye maaw sɔrɔ maa fɔlɔ minnu ka dɔn bɛ se yen kafiru k'a fɔ ko inondation ye jamana mɔgɔ dɔw sɔrɔ sanji nana k'u ka yɔrɔ bɛɛ kari-kari mɔgɔw bɛ ka to ji la i bɛ avion fɔlɔ min jiginnen y'a ka aéroport la a ma bɔ silamɛ jamana na a bɔra kafiri dɔ de fɛ u bɛ na ni balow caman ye u bɛ na ni furaw ye u y'a kɛ ala kama sa u ma kɛ ala kama olu de kɔni fɔlɔ bɛ yen caman y'o bi silamɛw ka dɛmɛ taali ka suma a bɛɛ ye organisation kɛcogo ninnu de ye a ka suma mɛ kafiru fana b'o dɛmɛba min na diɲɛ na ye u tɛ baraji kelen sɔrɔ a la kiyama n'u ma baara min kɛ ka sɔrɔ i n'u ye وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا kafiri bɛ baara fɛn fɛn kɛ diɲɛ na ala ko k'a y'a bɛɛ kɛ poussière ye diɲɛ na hali baraji kelen a t'a sɔrɔ hali baraji kelen a t'a sɔrɔ n'o tɛ ne tor'o ka jamana kan i bɛ kabakoya i bɛ maaw jɔlen a la kuma dɔ la minnu b'a ka balo di silamɛw yɛrɛ tɛ
wala jo baga chama islami me balu di baga wala islami bebe ke ka fi c'est ka sabake ou baka donke bro yura anga dili dani o sungulu dronima kam goyi ka baka marubati kam goyi baka furabati kam goyi baka aywa fini di mo ma na chama sungulu di ni sungulu saraka ba bana an farifa karo wala la kam goyi ku baka demeke mo goyi amanja me kafiru fe be ka bako doyi dun dobi adun do kalo be kono ina fa ala musa ne ra konta do ye femi ya ala musa dunyo de fe be ara ye fu be gidronski baka di mo ma do tay fini do ta makroni do ta wari be la jire ni ta ne ko ni jora ran be do bole so ko no dima ite yi kay chola i ko ro jume ibe dina jume no ko si tola enna mu ka yoro la do de me be dina ro ni baran man baran man ba mais mun baka deme di islamati etena baraji sura nata nga mo wacha mambe mun rete barala ko fe jamano ka ado rebe presse ala musa seride ya ala musa seride rai fo arabe klomi ko sa ambe joli baka politidi baka woru didi baka film didi anya ye espagne ko do la ko du mi be ko di jamanje ko palma de mayor ka anya yi ala musa ni yo ko fe anya yi lu fa ta ya ala musa amman ta do bekeme no ku tabla ala musa ko ni wala musa mana se kabni fajiri kaba ko do ko ay re baka ko bi ta fajiri la o fajiri kili be mo yi kana rande me no baka de meji di do akoni de memene munya di aw ma ne to tigi ngani don me la ya di kasra islamiyya ala ko ko tigi de be sara sara me mun baka de meji islamati akana re me barake bashika barate na falasima ki to kafiri ala fika islami wa man ya'mal min as-salihat mimma barake ka bubaran mana min zakari shela aw unsa wal mamsu wa huwa mu'min wala fara bala kana yace usani muso yo kan ya yon kala alama ce usani muso yan agoce wal mamsu ne abaka barake ala mun voya wa huwa mu'min wace ka ke mu'mini o muso ka ke mu'mini فأولئك على قلوب كلامهم يدخلون الجنة قلوب بنا دو أرجنا فنسين ولا يظلمون نقيرا تمر كل سنف كرني مغناني كو ألا تتونو حكي لا يفعل سبب فيه تمر كل ينتمني حكي بعد نبي فضلنا كو فتيل أبي فضلنا كو إتنير أبي فضلنا كو نقير يا سبب فيه وفتيل يني تمر تشي tamaro magaman bani tere tamaro jalan ni ya lechi ibe faraje man fege mani ni tamaro buni tamaro koloni nyonje o de fatiwi qitmir ibe juruni ni aywa tamaro kolo ere chamanjela ni ya tamaro chi akolo chamanjela ibe juruni noyi ni bolo da kanore ba awlele ni bolo ci o de qitmir naqir tamaro kolo ere sanfalani ibe kuruni ni ndali ni bolo da kangoro ya karle ka bi o de na biwi ni fan sababe fen fege mai fen giri mangelenza afatiru pitiniru naqiru abega fege o luka fege nchugo mi ale da fiye bata ala ko na ka fege ya be o nyogo na tonyo ala to nyeshi jon ala ga jon de be re kunjona jon de be re kunjona no ta ala ti jon de ala re gnarana parce que ala yanda ni min gama nyina fe abora ire de la kanda ka kla kambalo ka hakili dama ambora ro mi apo do mi ta ro mi apo do kan ka bara mi gambe ni beddo ala ti fonjo mais ayire de baga tsono ta kan ire segere ka tsono ta kan mo nyon segere no ta ala ti don tsono koni man ti tsono abada naqimu ni Allah masabahu ta'ala ka funa do fana ko jantu yere la o be barake wati ni kaka soro ye mu'mini fasoro ye di manan joyi ni Allah ta'ala kadi no man di man ya soro ye lay ko ya je kada ka yi masabalat na wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن أحسن دينا
alakum ma shika dine bara ce man kasimen ma taka mimman aslama wajhahu mam yayre nyeda kulu lillahi alayhi ma shika islamay kasimen yere kulu bantika Allah ta'ala yi oyere kulu banti ko fa yemunke wa huwa muhsinun o katasura ay mangela sheni mandalay ma shiti kibe dine na katime islamek islamek dine o foro bayti mal wa ikana malo anay ku emi rabbi malo anay ireti kadine no te ibadon iti malo anay ala fleka faye wa man ahsanu dinan jonne ka dine application kan katime ma taka mimman aslama wajhahu mam yayre yadkhulu alay o ti foyi islamiyati سلاميات بمنغنا ما يركلودي الإسلام هو الاستسلام والانقياد لله ما من باير كل علي أبي فودي مكسلام أنا فريق ملانو ديني يقول يا جزاء سلامات جامع بي وبكى مليان ديني وكسلامي كذاك كفو يكلمي تيا كداني هل بسلامات جامع يفوقلم لنا منابنا بيوم كنا كبا بيفوقلم asabi ngono ngo ton ci islami ala rabbi islami abi mole dido nga fugula ni konku no kana na jeni nyebe ali sen yi ka dine fa yimi ka islami afam no te ka fugula ndo yi kan ga wasu na yi kafir di kan ga nyebo yi ka fugula be imma ngan se kam malu ya kafir ma wal makasra ki ka fugula mo na mun ko men ya la je biyo ya islam malwa hal ko musibe mun no ko musra ko musu ko fe do ko musra ko taw gana boyi kadaka ko kafu baka ko musito ko ko luke hal mun kafin kun kai a cikin ciwo jama baka tabla bi ko kadaka makara mo do redo ko kafin mun fufu no wasu nan fa ne tanjigi bashi shi tena ne ya fi kana karamo kellaje kana arabu laje ala ko ciwo kira ko ciwo di kadabi ale dai ka fi yi amma ale to wuce na fe fe ta kaji ijo to la e kana baraka ni ko karasobi ando na molali hijabu era donina hijab zamani hijabu blabe ka kuna bire bigri do ya dam na ko bipu ko ya bo bipu la ka ke kuna bire ado era klara ka bo kuna bire la ka ke fulari kandara da ku fe danduro de soro mazen no ko je ka tan maro ko ni tinisi ne ko ni be dina ni kun min jamana do ngabbi ni be dina ni to an fe ya kana tan jamana mama juya dine mabi ka dine ciye ka daka kanti ni arabu ya rati lu de sembala ni arabu yin yakoro ka kira ko yin yakoro ke mo ko bi famia mi na dine ne to so ko ka ta sayasi ala fle ke ko goro tani me de bi yere kunji mammi mana aiwa ma shi ka dine mai ka tin ma taka mammi yayi re kun kul alai wa huwa muhsin kasura ke baran man islamete baran ku kele ebe nyuma de ke wati de fo kafiri ki nyine ka ebe dina jumena ijugo ka ke sobi ka kafiri ka islami eme kafiri mi kafiri o de baka bora nyuma ni jugo nyuma nyak emi islami e jugo che ka jugo fo kafiri bi nyine ka islami no na maso ni baye kini ka bulu nyama lu be sa me sa kafiri re de be do blasira o to na islami be dumini ka sumo lo tlef islami ay duma ka woni so am branches et islamay et duma glom wa fana ro be ma ka misir la seliti bali glomina ba nga fu ko jamana nun jamana iba yala ma mi kene ngene do be glom bolu fe dan ma mi re kara glomina yi ani kara ka dalula ko ko ma mo ngante ka glomi ka shudi ni shura ko di mai me ka glomi ko fe to enal ma mi re kara te ma be ko fe mo ko jala ki glomi arabu ka talen do be ko dugu tigi ka bare jemi foy emma ko dugu de on jala ki ko mo ye donke o bayra mami re mana ke lomi bayi ni shule na misri la non se ka fangi to sa ni bayi haklima de ni shite ala tayi ni shite ala kratayi sallallahu alaihi wasallam loyi harami la qiyam sa katab la qiyamah dona gloti da rasul ala ko ikaslamiyat da mate wa huwa muhsinun ikake man kale Jabro de la kana fala kira sallallahu alaihi wasallam akwala kira nabi feka do ajine ko ala kira ko ma kun mutsina ko ta ka ke nyuma gele akwala kira mba don chugo de ko nyuma gele ako tay ski nyogo ni ni ski nyogo ko ki kan ala fe kan me ni ski nyogo ki mai hal ala fe mai tay ski nyogo ani be te ma ko me ni ngai ski nyogo la folo
ni sino ko ikai ala fe ikai na ni sino ko imani ala fe imani ni nyekun chiye bi chiye te wala parce que ma do se kan ya hadisi bidala me hasibiya min ka bo an fe yambi sigi no me se ka ko kamai observe ko kana ko manga warti ki chama be o bi ma yake mo yi kusobe me akadra me kelma de ka seni ma ni ni ka jogo la dura ba ko mo ni manse ne kon ba me ka be fendi mo ma ma de ka fendi ma ko ne ta kan ma ya e ke baliya ka bunya so ani ma ni manse o yikiri hada ma di mi se ga ke ko boy ka be kan la bo na baga di islamo makaba e re bora kalama baka poludi abe waruti abe froti abase ko ke beye hal no masema ni e yo manzume ifene ki dije ka johnsona tiena ne nyama da karsaka me nyama mutumi na la kande manima ne kara ni ma yete hadi duni mode wallahi abe besiga sunna ko me ne kara matugi hadi duni mo lo yaki to fo yoro tel ma yedo re to ko ci la halal ala kira ka sallallahu alaihi wasallam jabo tanna to la ko kono na sahara ko hakkulo be do de to fo kan ka ba no ha to do baga fo ka ba no wala ko ka ba no jini bi kono tambo ka sakana wala ala be sara la ka ba no be sanfe man kama ka bo ka ba no wala ka ba no jini bi kono de yele mai ka ta bon ka sakana wala ale kulo kuma me kabanogo sina ka yele mati kabanogo baka taga alo ki jonga tugoni kabanogo ko ni kabako kuma mime ngata nyenda ni kabako hadisa jele me do kisa tete hadisa atugura kabanogo ko fatara se chelo ma jole men na ko na bere de be chelo ni che ya ka bere nyeshi kata yoro mi kabanogo bi joye nguna abi jishu ni che bere bla kata yoro mi kabanogo be déplacer tuguna abi joye nguna abi jishu che kan na ko furo akana ko mi ka barakala be aro sore ke ka na ko suntugo mi o to bana ka ba no ko fene ko maka na ko sunti ka ba no klale na ko sona yi magre chena ako bi mani ala yi to ay mi ga to se ko ma ko ne to yi kansa ako wallahi ne min to ni ne men ka ba no wa ntu ma ka ba no no fe kana ya a jole be ya ni ka ba no ko be kana ji shuru ti fi hey bara juma ke ni ala ci ni ala yi ka ba no ko ko yi ni to la ta japo ma ko kabano ko plara ne ka aywa yamara ko na bisan jamu bosa nyabani na ko minani aywa kabano ko ba so ni ne ka ni na ko fay ni ngora ne ba classe ba a claro folo ni nya kla bo be di fanta ni desebato fanta ani desebato ba be do ni uluta yoyi ulu betani a claro flana o to ni reka de maya ko asabana sambe na ben sangre o kakenga ay wasumashi mbodo frola ne ka bolo makla ni sabati aponi de chi e kan maya de kele fleka tuni ala ye ka bolo kulu ita ha ka bolo kulu la che ni tole salama nga ken mangale la hinai mi mangala be ka ko chama ira ni che kun goyi kuma sini ko te ala on ka bi wati bara mi mangela ala be ka ko chama di ire la ire kan ni maya ko ere ba tu ikono ni ya yin ngera nyen manya mi ke ala fle kan sara o ne etabina do kan wati kelela che tora kelela be keleta ni flala jihadu la ala kasral jubu ya ka so de fa yi fleshi ya ka so la ka so sa so sna ka pinte kasa ha ale kele ne bo yoro la jubu kele no ka fambe mine o yoro bele che tigina ay nya porota ko ala kana to so ni kasa ya ne hal ni soni za mbani ni fe ka soni singama e kan min do ala soni e ka singama nga boya no te ni tu tige dara meka le ko ni bisa me ka dina fene be no de tashi be dai ka dina ala ka dinye ka soni singama hal no so asali nabi manzar ci den fanate man no do de do ay ni foro mi na do so sna ka wuli ki joti ka so salim so bulla ki jo ay la so sabe wasoro jugo kun su nyarala abulla atara jugo tige madaka su ha islamem ma kile ka buli kafri flanye o de be wi meni kafri charani flanye ka bulo nya o te be wi to atara kale na ko to bula atara so an sabe so de zam so salibu me so be nyana ma yala ale ka asera so ro mi na de ungirina ka kumbe ina fokoro le o ba kumbe to
dew ye so karafe mine ale yɛrɛ jiginna ka bɔ so sanfɛ a ko denw ma n'a ye n ka minɛ jigin ka bɔ so sanfɛ ka karafe bɔ a da la a kana taa so siri a sigiyɔrɔ kɔrɔ la dɛ parce que so ni singalen don ma denw ye so lajɛ fa ka so kɔrɔ de don so kɔrɔ tɛ ko fa ma ko n'u ma so kɔrɔ de don ko de don mais a singalen de don y'a singa ala fɛ a bɔ a ma nin faamu k'aw bɛna faamu sisan n ka minɛn min bɛ so sanfɛ a y'o jigin karafe min b'a da la a y'o bɔ a da la n'o kɛra a b'a bila a b'a faamu sisan u ye cɛ bɛ sigi mun sanfɛ so kan u y'o jigin a ka karafe o y'o fɛnɛ bɔ a da la u ye karafe bɔ so da la yɔrɔ min so y'i da a tɛmɛna n'a kasaya ye parce que so su de don mais ala y'a ɲɛnamaya ka cɛ ni arranger walasa bɛ se ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ka n'a ka so denw sina ka faamuya o de la ko ja so salen de don fa kun b'o de kan ko kɛra cogo min na fa y'o ɲɛfɔ denw adamaden ka baara ɲuman i bɔ gɛlɛya dɔ la e yɛrɛ bɔlen kɔfɛ a la de i b'i yɛrɛ ɲini kan tiɲɛ yɛrɛ la ni baara ɲuman tɛ ne t'a dɔn ne bɔ nin na hali kare kɔnɔ a bɛ to k'o jo di maa dɔ ma hali faama dɔ bɛ yen a b'a mɛn ko y'a minɛ mais tile damadɔ dɔrɔn o b'a bila dɔ bɛ sin ko nin tɛ mɛn o nin ka ɲi anw ma cogo min nin bɛ baara ɲuman kɛ nin tigɛla bilalen bɛ cogo min anw y'a dɔn nin tɛ to gɛlɛya la fantanw yɛrɛ tɛmɛtɔ la b'o kuma fo nin kun ka bila mais ni kɛra cɛ hinɛ fantan na i ka jagati i ka sarakati hali i bɛ tɛmɛ mobili min na fantan ɲɛ tɛ da i kan hali n'u nana i ka da la i bɛ conseil di chauffeur kɛ ma da ka yɛlɛ dɔrɔn ni mobili bɛɛ ka don i ti maa kelen sɔrɔ kare kɔnɔ bɛɛ y'o dɔn i jogo la sa baara b'i bolo sago e k'i jija yanni saya cɛ gɛlɛya ka n'i sɔrɔ n'o tɛ o bɛ si ka dugawu de kɛ ala ka gɛlɛya tɔ de walakata i kan ye hali n'a fɔra k'i minɛ la ne fantan ko cɛ ni ma fɛn y'a la fɔlɔ wari min bɛ nin bolo a ta tɛ koyi jamana wari de don ka sɔrɔ olu yɛrɛ tɛ wari min sɔrɔ cogo mais den min ka ko ka k'u ye u bɛ nin kuma dɔn ala tilara kuma la yan sanfɛ e fana ko vam waman ahsanu diina maa ka diinɛ taabolo man ɲi ka tɛmɛ maa ka mimman aslama wajhahu maa min y'a yɛrɛ ɲɛda kolo ala ye lilla ala taala ye wa huwa muhsinun a b'o kɛ waati min na ɲuman gɛlɛya wa taba'a millata ibrahima hanifa a tilara ka tugu ibrahima ka taa sira nɔfɛ دون كلام هو يقول من يشنا على كلام ما صلى الله عليه وسلم واتبع ملة إبراهيم حنيفا أي اتبع سوق إبراهيم كتسرك إبراهيم من كتسرك كتسرك يمين ومن يقارن من كذا سوق إبراهيم كتسرك إبراهيم من كتسرك كتسرك يمين واتخذ الله إبراهيم خليلا على كوكال إبراهيم من كوكو كتيري على إبراهيم تنقول لا يا الله تعالى كرم جاني في أي جاني تام كرم في كشوة أي تام ككلا كفالة كراي كتوي إبراهيم عليه النور بس يتويلو سرا في ماشيمان مي يتويلو كقولين كتوي إبراهيم كابنا شيء سنتان ورو دوبلا ما بفعل نيون كامينة كافي تسمع وفي بقى ولا يعرف أبابا وتسمع من يري هل كنت سكت من تسمع نساج ما تسمع بيمنه wuna na kuba filala umasi tasma uyembe uyuto jani feka bugu mai ko kaba bugu kaza fili tasma ya ga ala ya baki kun ma Allah tara Allah ma'aka faralo taala kanu kare bala yenofe ibrahim fili tasma la benya bala baka fili tasma beyai meya ibrahim ka jigi tasma na ala yi ordru di tasma kaka kesmaya ani kishi kulna ya nar kuni بردا وسلاما على ابراهيم الا كنت تسمع ما كو كسمايا نكشي ابراهيم بالتسمع لما كو ني بالتسمع ما ابراهيم بالتسمع يكون نده بنين كنا فلك لك فتسمع كاكا كشي دوكا لا قال ما بيسجن ما تتوا لا تجد تبصبي ولكما يبي على كود كما يتي ما بتوكا ala ko ikaka ni mangala ikatu ibrahim ka tasara ko yetawhidu de ikana ka fla bayi kana ka mushriku e dun kan yana ma yase ka kabbi ni flan ko ya doni za ni kana kalandi fi ka doni farala fonctionnaire flan ko ya commerçant flan ko ya demande d'emploi flan ko ya me fe ka ta jamana ko ka visa ni flan ko ya hali furu donc c'est ka fanya ka dum sukola ti fakata se clair que la doni ma kanyenya eka flanga faya reka ji ina fomi no baso be hitaju kata ji no fe chugo kade dumini ko kuma baso be hitaju kata dumini no fe chugo dimma mi sara ki zo flanga faya la isa wa jahannama aya kita kana yaw barala
wa kabila la ni be fe ni mo kana be e ki take tawhidu ka flan ka fa yatsi bebe ple kontrol la hali almami o mun kan ki deme o yere de be fara dugu de on ka ki kere parce que flan ka fa ya ale ba ka balo so de ayo jalwara la na mi nanga jamana ko sa ayo tanga ki bron non shefa mi be ci on be alam sabuni tenendo ere be mable kono febe mabla droite ni so do e ka bulo ko ni shefai ko fili ko yo chile abe ni soja kadaka murga yi mu fai ko jabira ka wo shefa hakimi ni ci on feya tenen doni ala musa akeme ko sheti fanda kin jamana shi la ka teme malika gidron sampe ananga fura nyagal o de be fi fambe eni shefan be ma bonola malite te ma amerika la emi tara amerika yi te meto ye shefan ci la amerika gidron sampe francis ye francis gidron jume ko do ye shefan ci ni ya ci foni pulsu ni no tay be sekin kana ci ne ma fiye ko ali esmani mun ka wulu jurubu bulu no be yala na ni wuli ni wulu yi so ka bana ko ta emi tayi wuli o yoro bela manani do de bi bolo la ka wulu boni nje kabla ka boro ma ka wulu boto gidron zambe meri be amani ni daika ebe wulu la yala haramo sam no ko teye gidron zambe o lute shefanci do te furanya kan filedo me o ka jamana bantanya watai nan ta butanya an ta wali ni nayi ya gilanga tmanga on de bo shefanci gidron zambe o furanya ko be fili on de veya wuru bleni wuru je o de bi bla on veya o nono keno de be ke baji la on veya o shew de baka samay matoko la on veya ano tekno anga fulanga veya bara ko atrasa Allah de madere shuni dona kun shuni na ibe do bulto e ka so kabru wone ka shudda wala kan nen sige ka wada kon wal makka kono fara ka fando sige ka ba ko ni bebe ke jamana ni ko nesis so roba do della ka zambe be karche kele na amba abe shugo de ke shugo so roba ko ndenga ko no be fe ka nyame ni ma place ra ko ko ma do ba ka so sara na fe na masika fa eno way ni ko sisan ko baka tawar de do noma ko yano luka shuko ko daji jala mi be shuda la mi nuji jala mi be kwa noma uluma ko bodela be tawar de di uluma kata shuda ji ko mande yano luka shuko fa ko shuda ji fa ko barakelo mo ko sala ni fa ma sisan o sankeli hakila 2016 do wala 2017 mani furani sa ambal manke do yebo to so do tay ko mi ena clinique de do abe muso frake cew be cew frake akoma ko sa na ma kuma do fara do la mo ko baka ta kan segen en goy mi ko na ni dem sa musigi ne ke ko hakeni ni betige ka bo dem sen mo ko baka ta ka sisa ko mo ko bo dela ko na ni war fe fo ko bo dama wala sa ko so ko ngoni mi tigara ko ka do numa ko be fe ka tambara de kene je be ba ke malla baratu ke mali muga me ali sa ko fula dale man no kulenga ko gele na tare ni baran no ko me jamana tani sisa ko te mali so ta sa ko anya do ke ni na ko hakami do na dugu jugoraya mun do na kabrula mun do na misrela ali sisa ke be do ye misri ko no frana be ki na kana na fara misri entretien ke la o ka jaw fanate an do to misri ko no chencen ni be ko anga samara ko la ka bi tabisa jafere karamo kekeme ko di vai misri che mana tabi sanfe change ni na moyo fana para do di sisa we kemo ebe do brile misri ko na be frani na be kina ka ba misri ni joy ja ma ko be change ni ngene le be ba ga be kan ga bonno wala wala ko ro ka France le me ni tinya ko le yala la de ba do ko jani le be jamana to ko ni ti foi ke jamana be ta jamana jamba wala ko so do keme ko mo ka tusi kama no wan para de mali e ka murif kan don ce ka suma kan don ce bi waraka de ka barake ka wushi imma ka fembe ke suma ya barani duma ya barani muri ya barani fembe be bla sheda kono do be bla turida kono dugu be sika do blai e gi sigi e te minata ka bla mina ngono kala ko be ke woni de africain sele ni de afrique to ko ki ka su ibrahim ko wala sai ka bishi ala yu de fo wa taba millata ibrahim hanifa ibrahim ka tasran su go de no واتخذ الله إبراهيم خليلا ولا سنك إبراهيم من كاتيري نلاقي مامي كاتيري كبا بلا نلاقي موسى حديث أبو بكر سيما كريم كسبة ولا كري جبريل من صلى الله عليه وسلم
comme na Ibrahima kera la tiri bi mun de la Ibrahima mene ka katiri ko Jibril ko ma ko Ibrahima kala dumini ni it'amuhu ta'am abin ma la dumini ninke ko de kun ka ce ko de kama la ya katiri be hina maula be bolu di abin maula dumini ko de kama la ya ka se ka koyi ina fa se ka ke dore arabukana tiriya siga ni ko be tiriya mo fo arabukana ka can ka sai tiri arabukana ka can a can ba di ya arabukana chugo rabu bina ni tiriya mawrai ikute mun me wi rabbe naka ni khalilu ya di ka girin ka se tiriya be ase ka sai tiri ni ko bo farabukana ko khalili o koro di sonyo roshima tui ko karsa kanun te yorona ni son be kara wei o wo kelenti yemu ki ka khalilu ka kanun te yorona akele me ko mi tiri kanun ka son be fa o wati de bi tiri ke wole ko khalili ote sadiqi o be wala bukai ni ko tiri ke ma ko sadiqi mafi ni ko tiri ke ma ko hamimi rabukana mafi ni ko tiri ke ma ko zamili rabukana mafi ni ko terke ma ko rafiqi arab kana mafli min be arab kay meni ko khalili ko koro di son be fali luna kammi wala kama ala kara fala ibra atwa boga sirgi min ko katiri khalil atiri ala yala kara fala katiri ka ibrahim katiri ibrahim jara la min fen juma ya ka tawidu ifana ka tawidu mai no kara la bi kan ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ولله ما كفن علي في السماوات فنفن بالسمكن وبي على تي أبدا وما في الأرض فنفن بالدقوكن وكبي على تي أبدا على تعالى وكان الله بكل شيء محيطا على كدوني كاكلين وكفن بين دين نمنون إذا ورشي كلا كدوني جيرون أبدا كلام أفكار بيرو بلا وفرته ها كرموه كوانغو توي ويفلي على كدوني بيرو بي كودي كلينين وتاني قالا بيرو بلا الله تعالى يرتقم دورون يرتي daga nyenga kono nambedu hali bolla nenge mi bantige la nala to sebeni ko kai ko bo ala to ko kasam nyenga kono dum ayre to ko mata yoro mi ayre ba kumbe no ko tuma ala ti nyenga kono wala kama ni bina ko nyenga kono ibe do mi ke o bayra ka fo ala ti ha ala ti nyenga ko ibaka do ke fetu mana shitene allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith shitene chema na musulman toro ala kan gishona ibina do nyigen bonna mina shekana ibe iboto nyen ko ne ba ko gufrana ko ala ya fama ni wasi nyen ko no nimma etofo o malaika ya fama o re kama ni senda nyen da la ko ne ba ko gufrana ala te nyen ko no ma yoro fon be ala ti ho ala ko ni be fam befe na ka doni me ala yere be mi o illa wushi ay kana sran ko fode ala yere ya yere la yoro mi ma ta ala yoro don ka te ma yere kan الرحمن على العرش استوى ألا يرد قوى لتريانغا لرشيلا في ألا بلرشيلا تقول من أنتو دوانك نوني نغالي ليس كمثله شيء أقوال اللي فويتي كلي ألا دوكو سنزالا بلوتالا كنزالا نيتالا داتالا وفنا فيديه ألا يرد وصفكوني ببالي ألا أقوى يا دمدانا بلودي ألا بييري كبسوي ألا بمالك ala bi kuma ala kira ko hadisa sallallahu alaihi wasallam ko bulu fula de be ala na fula be kini bulu yi ko numan kun ci ala a bulu doni ko kliniya di bo ko no kliniya ka klin dan fo ni nyon ci ko be bulu doni ko yi nafakati yani jiyan wuli ce ala bulu ko no hereti ban kaba nafakati jonde be sege no te kala ta siba ala kira era ko bulu fula ba me na ba ala kale ko foita sentala bulutala kunzala nyeta data ala yere ko mun bala ko to ala la koy ala ko bala chugo mi sa bala me ede kana nyeni ala bulu bi chugo ko de harami ala sembe chugo ko de harami ala ko be fleni ke ala nyi be chugo ala ko be le wosila sigilelo adalelo abitama tama ni de manyini fe dala to ala be le wosila
فلك ما إمام مالك يامد دوك على كان يدا شيني كيامو شيني توحيد الله بارد الله مالكي أي بركة توحيد الله بوي كم مالك يتوى كدرس الله دون الله دوسنا كدرس أقول لك مالكي قال كوكب الرشيلة الرحمن على العرش استوى فكيف استوى على قابل الرشيلة كأسبت لبي على بين شبوتي كرم بيا كريم مالك سنا كتشين جابيتي أقول الاستواء معلوم عربية نير عربية أمي بعرب كان على استواء من فوق كم قرة عرب كان كدونين الاستواء معلوم هو استواء كتشوف mana ala be la rosika ntugo mina ko fendoni kabete ege hakili to wal iman bihi wajib ikadala ko ala be la rosi sanfe ko yi wajibi wa kayfiyatuhu majhul ala ba sanfe tugo mina ko doninte wa su'alu anhu bid'a kanyini galika ala be la rosi la tugo mina ko yi bid'ai wala araka illa mubtada len yabe la bid'a ma de ay ni gekka bo ngas yoron we tela bo ganam ma do be jaw bo de no zabe ka jamma nyama ibe je ma do ko aka bo jamala no tika da fatiga nyuma tika kise kelen to lembo to tugo mi ka da fatiga nyuma bela bo ma jugu kelen ma nyuma njela ni ma farati aba to bela de nchi abachi maliki suna kasira da jeni yeti ala be chugo mina to do ala ko ngo kabila rushila da dan yin gal do rebe na fatala me mugo bo yin gal le ge yere ka islamiya wajibu be kan ga yin gal ke muna ko teke ka taya nan yin ga anga sili be chugo di bashi to anga sume ni ani fen mai yin gal ko ni ka wasara ga jume mai be jaga ko ala yin gal nan dara yi la be muni ni be kay me yin gal do be ke sim ala yere te yin gal wala dona do yin ngale ke kuni an shudu na kabru kono tumun be shudu ka tumun be gomin ka na ba fa ngono commerçant da sugu go wala ngoni ngale sugu be lege tumun be kabru kono na be ma tun ka tumun be gomin e ma bo go boro yin ngale ga tumun ne be fe go boro do to ni sara no yidu tinya kono wati tumun be na mami yere tina boro jetin e me do mbali kabru kono fo tumun boro ka fe e farkolo di be yiminti e farkolo ni te fui aw be jora farkolo mina na ba hina mina do so kabro kono ni te fui ni ngoro bogo de la be segi bogo de la ko be be femi no to yi ni o ni nyere la ni kera nyuma de ya bana farkolo kera bogo e mehere be ba ni kera juman kele farkolo bogo la mami fle nyeboro to be ba akara joro ani ni aywa saade be dinya kono ki sugo punti ka dun ete dimi so ala bunte ni sugo nyimi halla la wara ba do de ko ka bunti nya kono ki nyimi ki ba ate toro shina sin parce que ni telaw inni min be ko be bo de no ni gram ma nyuma ya bana ni far ko tara la be kla kana na nywana ni gram ma jugo yo de kanga me kabru kono to mun be bo mi la fashite ni ni kandida ay ni kali do be ya magante ka jabiya Allah Ta'ala ko kali ala ka duniya kilin o ka fembe la dilena wa kana Allah bi kulli shay'in muhita ala ka duniya ka kilin be ka jiye be la mun femo feme ke jiye na ala ba be ka ale de tay jiye ko mo ka tanga segi abe ba ka dimbule ali Allah Ta'ala nya ko na wa yastaftunaka fin nisa qul illahu يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء